नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत मोर यही चैनल रे। आज विषयटी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मजादार विषय। आदौ मझिरु स्किप न करी शेष पर्यंत देखा चेष्टा करेंगे। जी निज जीवनर समस्त सुख सुविधा को जलांजलि दे आमको दुनिया बड़दाण्डे चलवा शिखाइला सी हूँ आमर अति प्रिय माँ। आज पर्यंत विश्व भाषाकोश मार समकक्ष शब्दटीए सृष्टि होना, किंतु आज से मार अवस्था कौन आउ तार स्थान आज केउठी? चंद्र देश रे पाद देइथिबा मानव सतरे कौन विकास करुछि ना विनाश को आह्वान करुछि? सी हूँ आमर अति प्रिय माँ, जी 10 मास 10 दिन गर्भ कष्ट सही निजर समस्त सुख शांति को नष्ट करी आमको जन्म देला। आमको गर्भरे धारण करथिया बेले से मन इच्छा एणु तेणु खाई नाही, कारण आमको कष्ट हेबो बोली। भलरे टिके से सोई पारि नाही, यात्रा मेला पूजा महोत्सव को जाई से टिके बुली पारि नाही। एसब सत्य मध्य से रोषे बास ठारू आरंभ करी घरर जाबतीय काम सब करि थाए एवं घरर समस्तंकर से दायित्व मध्य बुझी थाए। जन्म समय रे प्रसव कष्ट को से सहीची। 100टी बिछार दंशन जेतिकी कष्ट हुए ताठार मध्य अधिक कष्ट से प्रसव समय सहीची। आज जदि आमर मल आम देहरे कि कपड़ारे लागि जाउची ता आमको घृणा लागुची, मात्र से निज हाथ में आमर मल को बिना घृणारे वर्ष वर्ष धरी सफा करिछि। छोट बेले आमर पाटी फिटू नथिले भी से आमर हाव भाव अस्पष्ट शब्द को बुझी आमर असुविधा को दूर करि थाए। न खाई कांदुथिले से सबु काम धंदा छाड़ी आमको क्षीर पियाई थाए। आमर मुक ओठरे से दरटी हस सहित कथा कहवा शिखाई। छोट बेले आमे चाली न पारी तले पड़ी जाउथिले से आमर हाथ धरी चालिवा शिखाई। से बापांग ठारू आरंभ करी परिवार जन जन को चिन्हाई देइछि। आमे जन्ममामु देखि अली गले से आमको बुझाइछि कृत्रिम जन्ममामु देइछि। गोटिए शब्द को बारंबार कहिथिले भी से विरक्त होई नाही कि क्रोध करी नाही, बरं हसीछि। पर्वपर्वाणी रे आमर नुआ पैंट शर्ट आनिया पाई बापांक संगरे अली करिछि, जुक्ति करिछि। आमको न खुआई से केबे खाई नाही, गीत गाई आमको न सुआइले से भी सोई नाही। देह खराब हेले से राति आम पाखरे बसी थाए। केतेबेले राति 2टार आमे पानी खोजू तो केतेबेले राति 12टार आमे क्षीर खाइबाकू कांदू, तथापि माँ केबे विरक्त हुए नाही, बरम आनंदरे गदगद होई एसबु करिछि। एमिति थरे नुहे केते केते राति से एमिति अनिद्रा होईछि, तथापि ता मनरे के विरक्ति ना अशांति रेखा देखा देइछि। निजे पाठ पढ़ी नथिले भी से आमको पाठ पढ़ाइछि। स्कूल रे भल श्रेणी रे पास कले कि केउ प्रतियोगिता रे पुरस्कार पाइले से बहुत खुशी हुए। से दिन घरे माछ मांस परी सुआदिया खाद्य रांधि आमको खुआई थाए। आमर मन लाखी सुंदर बहुटीए से आनी आमर भविष्यत पई रास्ता तैयारी करि दिए। केते सरल निष्पाप दयालु स्नेहर मूर्तिटीए। ना ता भितर आम पई सामान्य कृत्रिम भाव अछि, ना से आमर अमंगल चाहिछि। हेले से परिमा आज अवहेलित। ताठारू सबु आवश्यकता पूरण कर सारला परे आमे ताकू भूली गले। ताकू आज अलिया गदा को फिंगी देला परी फिंगी देइछंती। जेतेबेले आमे छोट थिले सेतेबेले से थिला आम माँ, मो माँ कही तार पणता कानी को भिड़ी धरुथिले, ताकू छाड़ू नथिले। मात्र आज बड़ होला परे सबु किछि पर होई गला। से आम ठारू दूरेई गला बा आमे ताकू दूरेई देले। आज माँ होई जाइछि आम ठारू 7 पर, मात्र जाहाकू बाहा हेले अर्थात आमर पत्नीर माँ सासू से आज होईगला निजर। सासू आज अति आपणार। माँ पाई खंडे 100 टंकार साड़ी दे पारले नहीं, मात्र सासू पाई ब्रांडेड कंपनीर साड़ी। माँ पाई मुठाए भात दे पारले नहीं, मात्र सासू पाई मटन चिकेन स्वादिष्ट व्यंजन नले होटेल रंधा खाद्य। माँ घर कोणरे गरम रे सिझुची तो शीतरे थरुची, किंतु सासू पाई एसी रूम। रोगग्रस्त चरम पुंचित मलिमुंडिया माँ को छुईबा को आमको घृणा लागे, मात्र सासुर पाद धूली मस्तकरे बोली आमे निजको धन्य मने करूं। जेउ माँ गागर रु सागर अर्थात आमको छोटरू बड़ कला से होईगला पर, आउ जेउ सासु आमर कल्पना रे नथिला से होईगला अति आपणार। जेउ माँ सर्वदा आमर पेट को चाहे, आम मुहरे दुखर भाव देखिले तार आखिरु लुह धरी जाए, से आज हतादर पाउछि। मात्र जी आम पकेट को आमर बैंक बालांस को आमर चल अचल संपत्ति को सागुणा परी दृष्टि दे थाए, से होईगला आम निज रक्तर गार अति आपणार। से हूँ आम सासू।
ଖାଲି ମା ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏକାକାର। ଯେଉଁ ବାପା ଖରା ବର୍ଷାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଗାମୁଛା ପକାଇ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲକୁ ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲକୁ ପେଲି ପେଲି ତୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବାହାର ଦୁନିଆରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆମ ପାଇଁ ବଳିଦାନ କରିଦେଲା, ସେ ଆଜି ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଭୋକ ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ମାତ୍ର ଯିଏ ଦିନେ ନାହିଁ କି କାଳ ନାହିଁ ମଝିରୁ ପଶି ଆସିଲା, ସେ ହୋଇଗଲା ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର। ପବ୍ଲିକ ଆଗରେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଘୃଣା କରୁ। ବାପା ବୋଲି ଡାକି ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗେ, ଆମ ସମ୍ମାନରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ପୋଷା କୁକୁର ପରି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଆମେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଥାଉ। ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଆମେ ନିଜକୁ ବାହାବା ମନେ କରୁ। ଘରେ ବାପା ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଜନିତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଛଟପଟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାଉ ପଛେ, ମାତ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଡ଼ରେ କଣ୍ଟାଟିଏ ପଶିଗଲେ ଆମକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଆମର ଭଗବାନ, ଆମର ଆରାଧ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ମାର ଛାତିରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରି ସାଥିରେ ଖେଳି ବୁଲି ହସିବା ସହିତ ବିପଦ ଆପଦରେ ସର୍ବଦା ପାଖେ ପାଖେ ରହିଥିବା ଭାଇ ଆଜି ଚିରଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଘର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପେଟକୁ ଦାନାଟିଏ ପାଉନଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବିଳାସ ବେଶରେ ରହୁଛି। ଆମେ ସେପରି ଭାଇକୁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ମାତ୍ର ଶଳା ମହାଶୟ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶଳା ଯାହା ଆମର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭାଇ, ଶଳାଙ୍କର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଭାଇକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ, କିନ୍ତୁ ଶଳାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନରେ ଆମେ ଟଙ୍କା ପାଣି ପରି ବୁହାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆଜିକାଲି ଶଳାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମ ଘର ବି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିବା ଭଉଣୀ ଆଜି ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଶାଳୀ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ, ସେ ଆମ ମନ ହୃଦୟରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ରହିଥାଏ। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, ଆଉ ଶାଳୀର କ'ଣ ଦରକାର ସେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଉ। ପିତା ମାତାଙ୍କ ପରେ ଯଦି ଆମର କେହି ଅତି ନିଜର ଥାଏ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ ବା ମିତ୍ର। ସମସ୍ତେ ତ ପାଖରେ ବସି ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ସର୍ବଦା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ଶୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଆମର ପୋଷଣ କରିଥାଏ। ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ସମୟ ଅସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଆଖିରୁ କେହି ଲୁହ ପୋଛିଥାଏ, ସିଏ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ। ମାତ୍ର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଆଜି ଅଳିଆ ଗଦାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାର୍ଥର ନିଆଁରେ ବଳି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଚିର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ। ଆଜି ସମୟ ବଦଳିଛି, ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ମାନବିକତା ହଜିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାନବକୁ ଭୂଦେବ କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ନରପିଶାଚ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆଜି ଏତିକି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।